Aizawl City College principal kan ye ke hi kan introduce lok nga Aizawl City College John Students Union hanti hian ka college moi kan ti thina chu zainin point kan in ti ta tu khop maya mian som na te kan loma ro pui kan ti zoram mi pui zong te Mizoram BJP ai oin lom thu kan soya chibai kabuk chawa chon ka tho pui te political party ai o local sang te chibai kan buk chawa hei hun kan nga lo wangin ka sei do lo mai nga ai ming zong te han sei cha kum viawa hei political party ya kan tho pui mi thiam tak le ka za tak ano pang te kan ni lai ya Mizoram lo kai shwai to tu te an ni when hian an zing kan thu ve ringot po hi lom thu kalom hle ni ti chuan hei keni po college kan lo kal ve to thina thanem kan ngai ema scholarship kan han dila corruption scholarship pa khan farmer ti te zia nga ya thik ja sang kan income te ti hnia manga ya chu post matric scholarship kha kan la deu vek maya khata tang khan corruption he kan lo zir tir dei to a ke chu kala ve du reng lawani politics ka khel huna hemi kalak du lo te hi in lo la ran shedon nia katia kala ve du mi lawani ka income po kan nei zo lo amaro chu dod zia shim kha kadu lova ichuan nang niang rual kan ni lai hian ramvei view mai la hetinga organize na chang kan thave mi lova chu wang chuan voine hian nangma ni Aizawl City College John Student Union te hi inchunga lom thu kan soya ka chanen ngai na le bok chu hey central politics khel pha khi kan mi lovani mizo te jinga hian IS te IPS te kan om to lo na su thang khat lian ni to chimi ai niam deu han soila ministerial services kan ti central hetiang ang chi apo hian kan nei lo ni a rei to a chu mai lo central politics kan khel lo na hi a rei lu tuk to ni Manipuri Naga a chakma thangin central politics an khel pha ni hei BJP ti kan noma Naga te kan ho tun ran ni fo mai kan state ran kai hroi tun ni fo mai ni machine na engak vak kan ngai big lo kha voine hian I mol lo bangu central BJP kum samnga talala don congress po anlal rail tuk tuna kwan ater phaturan nom lo political arena achuan heavyweight le featherweight on oma hey MNF le ZPM hi lightweight featherweight anniya Mizorama anin khela kini congress le BJP te heavyweight kanniya kan category hi arita kanin nek thina congress hi kan knock out to kan lal reng don ani central akhwan chu wang son ni mol lo bangu BJP mi pakhatin kan thian pa in engatinge mizo te hi ran len lu ve mi lo cafeteria an ne khu restaurant an ne ya changkang de din de ya upadaya khwan nam dang su an ran leng lut fo ani mizo kan leng lut ve ngai lo pumodi e bulla thutur pumodi he hi chu thalawang he hi chu tisu zuk titur kha kanin mamo ani he puzonan sin khar se ka sei tu tam tak aran sei to wangin kalom emema haku deu han ne afu han ti wa ka chaka puzona thu sei kha kalom khop mai khatiang ram vi mi kan lo la nei kha I kalom emema ni ichuan kan sei chan tak nga noi thum chu kan ti da mi kalam pang chu ka sei lawang hey Mizoram hi a chem em to a kum som thum pangak state kan ni tangpon alo ni to a abul tringin kan ti le ngai ni kan economy chem em economy kan nei lo deu thawani service sector hi central budget atanga chomdun ve tungtung ania industry kan nei lova
thiếu chiếm chuộng măng hi kan nei lo ni se phum bak lai chuộng kan nei bok si lo in the another me thia industry director mahana tonia tunge ani lo chin chelo la kan sorkar lam kan industry director in Mizoram in industry kan nei lo wadi tichuan kan economy mi zong zong deuh tho kan in tun nun na chu agriculture nia za som sari panga bor vel hi agriculture kan in nang fa kan ni chu po kan ei tur khop kan thar sok lawa agriculture kan a dominate chuan agrarian economy dinania economic zil chuan in sianga economy a aniam ber khani tuna hian bank pakhat kan thian pa bank manager vai pa nia mizo chin re the bai engatinge in account in bank account paisa omlo nothing in che khati zong khani tiani vai ho chu an bpl te hi an sei vak lo paisa nei chawni chu kum som thum panga state kan in no tu nge sarkar thin ti kha ka soi chemi lo nia kha enge kan lo tho kan ram ri boy renga tin chim lam atangin dan lo ran lut anom reng boka chu tiang so kan ding le ve a hian har san na men lo kan to ka tin politics hey adc autonomous district council ten oma lakina kan ilp ti hi min hi sakta se aizol te hey sership kan ti te scholarship te champhai kan ti te ho te hi kan chak lo viawang chim ralin kanom thu thei ni chu wang chuan autonomous district council te hi nei ve kang u khati ni then khatina nei chuan nei ve kang u chulo chu kan boral mai don hey kan policy hi adik lawa policy dik lo conflictive policy conflictive program te hi adik lo niang hey NLP kan tia anua kan thangan te lo niang NLP thami kan ti le chon NEDP te kan te SCDP te asem politics ka zon lu na chan hi asem tha ka ti lo wangin ka zuang lut ve to pone midang kuta kan ngat thei lo hey thalai te pon midang kuta in ngat thei lo in zuan lu ve ngai an chalo mai chu ti ka ti in ti thei lo ni in zuan suan eng ti nama kan ni don suang lo ni suan hey tu na po poisa awang em ti kan ria kan budget hi za somriat borvel recurringa azoveka sarkar na thoklo azoveka ni abak chu department maintain nan akal veka recurring kan nei lovani recurring expenditure veka ni maso na hanti na tur a om lovani tu po ran sarkar se kha kan na thoni zpm pon ran ti se zpm po ran sarkar ta se eng mani don chung lovani khoyo paisa nge anayang MNA pho tunan boilu dugani congress pon boichin hey puso ta hun lain fiscal consideration antia ma chu kan son theta ma kan son na chan kha sarkar na thokan lak lo wangani maya sarkar na thok kha kan lak lo mio wangin suma kanin dai dewa MNA fa pension sarkar na thok kan lak char wangin hey sum kanin dai lo chu ta zelani tuna hian noi so pani angin hanin su taila ami nol pui nu pum chung om tenen kan zawa hian singruk sanga vel ba ang kan ni kan ba hi ta niam viwa ba min phal sakhi 3% ania tuna hian 8-9% borvel GDP tringin Mizoram sarkar in bani kan kal thei to lovani chuban chuanin fiscal consolidation kan ti angaya hey hand holding policy te kan hantia tren khatin hand holding tur chuan akai tu rakha mi thave de hlek ani ngai akai kha tu tenge mi ang lo de te mi del te ani ai kai thin chu tiang do so mi ngai muni o katia so thing le te khanan soya
hay business cái chú PhD cái này commerce PhD cái này thil shit all some day mấy chú hay hi ni demand na chuan supply mấy demand chú đủ ringot anh là va lấy thấy bốc đủ rồi ni so thiên hi demand lâu ni i suy là vòng u demand mi kan zinga palian ber po hian ai tlem ko tang ai tam tak tak thailo so thingi ku va te himo khi da tangin zo kha tharan tangan an to tha dan po tumro idang thei jong lawang demand om tat wangani gold te adan thei tak tak lo zu te adan thei lo demand om wangani so thingi demand om lo khuta ai engani chi tira please in ka soi lokang tu riala ai engan chin tira chung ko tam takin chin tira congress hun lain champhai lama so thing anin chi tira khothang lama mamid lama marcha anin chin tira suan agreement ten ziak vekani clover in a lei turania MOM in Mizoram Agriculture Department in atia mala an lei thai lo bani tu là quan anh mang ang lutuk tu mà ti pui tu ram nam lo an ching nem si an tha an sing khon nem si chon sarkara tang chuan an vakala in ti thale me he kom che kan duwa I thai lang khala ro kan du lo le kan du chal kan du vok sa ai thelo zong thai lang tiang deu ni akong bau lutuk ani chuan ko ta te tu na khon an kal don meka chu se wange kan ti chuan transport kan problem ani Japan ram chu tlang ram ania kun na thok lo an ti lo mai India ram hi khovela le tha tam na berani agriculture ti theina tam na berani min zom zo lutuk ewange agriculture hi ti tir phe kan tum kan ei chop hi kan tharanga to kani industry kan ti turini chutin lo chuan beidon na khura kan lu don kan venga khon rora chuan ama rora chutna tu bo party pakhat chona pe rora lo chureng ru intu le fa te thlengin tinani ka hun to pa ka hunin tran do chang ma ka tia hey ni le kan one sentence in kan ti to panga mi lo se thiamala kan tumber tur chu import substitution ania adota chon export ania ti chuan kan sum nei te hian thilom ze nei devin kan budget te hi kan mana poimo ti chuan BJP kan sarkar huna chuan khangran soi ta zong kha kan tiang ti kha an sei du ni chu huna tlem khup maya min lo tha thiam don nia